बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जून 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जदान में ख़वातीन के लिए अपनी नौयत का पहला कार वॉशिंग प्लांट। जदान में सऊदी शहरी ने ख़वातीन के लिए पहला कार वॉशिंग प्लांट का आगाज़ कर दिया। प्लांट का तमाम स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जबकि कस्टमर भी ख़वातीन ही हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक जदान रीजन की सामता कमिश्नरी से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी शहरी हसाम अरियामी ने बताया कि ख़वातीन के लिए मखसूस कार वॉशिंग प्लांट का ख्याल खानगी तकरीब के दौरान आया, जिसमें ये बात सुनी कि ख़वातीन के लिए गाड़ी धुलवाने का मखसूस मुकाम होना चाहिए ताकि वो आराम से ये काम करवा सकें। अलियामी ने मज़ीद बताया कि तकरीब से आने के बाद ये सोच मेरे जहन में घर कर गई। इस बारे में कई बार सोचा और मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लेने के बाद तैयारियां शुरू कर दी। ख़वातीन के लिए अपनी नौयत के पहले कार वॉशिंग प्लांट में इस वक्त 10 ख़वातीन काम कर रही हैं, जो 2 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देती हैं। जो कारकुन ख़वातीन को गाड़ी धोने, उसे खुश करने और आने वाली ख़वातीन का इस्तकबाल करने की मुकम्मल तरबियत फ़राहम की गई है। अलियामी का मज़ीद कहना था कि मनसूबे को अमली शक्ल में लाने के लिए सरमाया की फ़राहमी के हवाले से हुकूमती इदारे की जानब से एक बड़ा ताउन हासिल रहा। दूसरी जानब ख़वातीन के पहले कार वॉशिंग प्लांट में आने वाली ख़वातीन का कहना था कि ये एक मिसाली कदम है, जिससे हमें बेहद आसानी हुई और आराम से वेटिंग रूम में बैठ कर गाड़ी के धुलने के मनाज़र देखते हैं और इस बात का भी यकीन है कि तमाम अमूर बेहतरीन तरीके से अंजाम पाते हैं। तवक्कलना प्लेटफॉर्म पर सऊदी इवेंट्स नई सहूलत का एक इजाफा क्या है। सऊदी अरब में कौमी तकरीबात के मरकज़ ने तवक्कलना प्लेटफॉर्म पर सऊदी इवेंट के उन्वान से नई सहूलत का इजाफा किया है और सऊदी विजन के 2030 के तहत सऊदी अरब की कौमी तकरीबात के बारे में फौरी और मुकम्मल मालूमात की फ्राहमी को आसान बनाते हुए तवक्कलना पर सऊदी इवेंट्स के इंडेक्स का इजाफा किया गया है, जिसके ज़रिए तकरीबात के दिन उसके मकामात के बारे में तमाम जो मालूमात है वो हासिल की जा सकती हैं। सऊदी कौमी मरकज़ बराए तकरीबात के मुताबिक जो है सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया और कौमी मरकज़ के इश्तराक से ये नई सहूलत जो है वो जारी की गई है और जहां पर कस्टमर अपनी तकरीबात, मुकामात, टिकट की ख़रीदारी, बुकिंग और जो दीगर सहूलतें हैं वो हासिल कर सकते हैं। घरेलू सनत को फ़रोग़ देने के लिए प्रोग्राम अल रीफ। सऊदी अरब में रीफ अल सऊदिया प्रोग्राम ने ऐलान किया है कि घरेलू सनद जो है सऊदी अरब में इससे मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 87,235 तक पहुँच गई है। देही इलाकों में मुआशी और समाजी जो इस्तेहकाम है उसके फ़रोग़ और घरेलू सनद से वाबस्ता ज़रूरी कारकुनों और उनके अहल खाना को मदद देने के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मीडिया और मवासलात के लिए रीफ अल सऊदिया के असिस्टेंट डायरेक्टर माजिद अल बरिका ने बताया कि सऊदी अरब की क़यादत ने इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद में इजाफे और ठोस नताइज हासिल करने में ताउन और मदद फराहम की है। कत्ल और मंशियात के स्मगलिंग के मुजरमों के सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मदीना मुनव्वरा और तबूक में कत्ल और मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में मुलव्विस एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से तफसीली बयान में बताया गया कि मदीना मुनव्वरा में सऊदी शहरी सामिर अल रफ़ाई ने अपने हमवतन सामिर बिन अहमद बिन अब्दुल्ला अल सनानी पर तेज़ धार आले से वार किया, जिस पर वो मौके पर जाँ भाग हो गया। मुल्ज़म से तहकीकात के बाद उसे अदालत के हवाले कर दिया गया, जहाँ तमाम सबूत और एतराफ़ के बाद अदालत ने सामिर अल रफ़ाई को मुजरम करार देते हुए सज़ाए मौत देने का फैसला जारी किया। दूसरी जानब वज़ारत दाखिला के मुताबिक तबूक में मसरी शहरी उला फ़तही अतिया अल हफनावी को नशावर गोलियां स्मगल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार किया। मुल्ज़म को अदालत में पेश किया गया, जहां शवाहिद और इकबाल जुर्म पर अदालत ने सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई फैसला बरकरार रखा है। उसके बाद शाही फरमान जारी होने पर जो यकम मुहर्रम जो है मुताबिक 26 जून को तबूक में सज़ा का नफाज कर दिया गया था। सऊदी अरब में शरह नमू 3.5% होने की तवक्को है। 2025 में IMF बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के इदारे IMF ने अपनी मालियाती पेशगोई करते हुए कहा है कि 2025 के दौरान सऊदी अरब की शरह नमू 3% से बढ़कर 3.5% होने की तवक्को है।
IMF نے یہ پیشگوئی کی ہے۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہتر جو حکومتی منصوبے ہیں وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ OPEC+ میں تیل کی پیداوار میں کٹوتیوں کو مرحلہ وار کرنے کی حمایت کرنا ہے۔ خیال رہے تیل کی قیمتوں سے سعودی عرب کی آمدنی میں کمی سے بوجھ پڑا ہے۔ سعودی عرب نے رواں سال کے دوران تقریباً 27 ارب ڈالر کے مالی خسارے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے اپنے ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے جو ویژن 2030 ہے۔ اس ویژن کے تحت سعودی عرب کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ ذرائع آمدنی میں تنوع پیدا کرنا اور ٹورزم کو بھی آمدنی کا ایک بڑے ذریعے میں بدلنا ہے، جو کہ ویژن 2030 کا ایک اہم حصہ ہے۔ محکمہ ٹریفک ڈرائیوروں پر زور دیتی ہے کہ وہ سفر سے پہلے گاڑی کا معائنہ کریں اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ محکمہ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے تمام ڈرائیوروں پر زور دیا وہ کسی بھی سفر پر جانے سے پہلے اپنی گاڑیوں کا معائنہ کریں اور اپنی تیاری کو یقینی بنائیں، خاص طور پر سفر کے موسم میں ان کی، اپنے ساتھیوں اور سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور انہوں نے گاڑی کی سڑک کی اہلیت کو جانچنے کی اہمیت پر زور دیا، کئی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے پر زور دیا، جیسے کہ ٹائر چیک کرنا، بریک چیک کرنا، لائٹس کو چیک کرنا، اسپیئر ٹائر اپنے پاس رکھنا اور اسے تبدیل کرنے کے لیے آلات اپنے پاس رکھنا، اور اس بات کو بھی یقینی بنانا کہ فرسٹ جو میڈیکل ایڈ ہے اس کی جو ہے وہ کٹ آپ کے پاس دستیاب ہو، اور سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی نیند کو پوری کرنا، تناؤ اور تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ کے دوران آرام کے لیے کافی وقت مخصوص کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے مناسب راستے کا انتخاب کرنے کے لیے سڑک کے نقشوں کا استعمال کرنے سے پہلے موسم کے حالات کا جائزہ بھی لیا جائے۔ محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے اس بات پر زور دیتے ہوئے اپنی وارننگ کا اختتام کیا کہ روک تھام اچھی تیاری سے شروع ہوتی ہے، اور مزید کہا آپ کی حفاظت ہمارے لیے اہم ہے۔ خلیجی شہریوں کے لیے عمرہ کسی بھی وقت اور تمام بندرگاہوں کے ذریعے دستیاب ہے۔ اجازت نامہ اور یعنی کہ تصریح جو ہے یا جو پلیٹ فارم نسخ ہے اس کے ذریعے دستیاب ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے GCC ملک کے شہریوں کے لیے نئی سہولیات کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی وقت عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور مختلف زمینی اور ہوائی بندرگاہوں کے ذریعے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں۔ وزارت نے وضاحت کی کہ عمرہ پرمٹ کا اجرا نسخ ایپ کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک ہموار ڈیجیٹل طریقہ کار کے حصے کے طور پر ہے، جو خلیجی شہریوں کے عمرہ کرنے کے تجربے کو آسان بنانے اور فراہم کی جانے والی تکنیکی خدمات کی کارکردگی کو ظاہر کرنے میں معاون ہے۔ ریاض میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خاتون پر حملہ کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ ریاض میں سیکیورٹی فورسز نے 2 پاکستانی تارکین وطن کو گرفتار کیا ہے جو ایک ہی شہریت کی خاتون پر حملہ کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں نظر آئے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی ہے اور انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو بنانے والے اور اس کو شیئر کرنے والے شخص کو سائبر قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔